السلام عليكم. اول حاجه بغيتك تعرفها وتعرفيها ان هذه قناتكم، وانا هنا باش نساعدكم ونشد بيديكم حتى تحققوا طموحاتكم. وباش هذا الخير يستمر نطلب منكم واحد المساعده بسيطه اللي هي اشتراك وجيم، وما تنساوش تفعلوا الجرس، واهم حاجه بارطاجيو مع اصحابكم في كاع الجروبات ديال لي ريزو سوسيو. ونبداو الفيديو ديالنا. Donc, مرحبا بكم في l'exercice 7, exercice ديال la série des équations, la troisième année collège. C'est toujours résoudre les équations suivantes. On va débuter la première équation. Donc, on a x au carré moins 3x est égal à 0. هذه c'est une équation de deuxième degré. غادي نخدموها بحال داكشي اللي كنا كنديرو، غادي نفاكتوريزيو. هنا ما غاديش نقدروا نخدموا ديريكتومون، خاصنا نفاكتوريزيو باش ترجع لنا بحال لي زيكواسيون ديال l'exercice 6. De telle sorte غادي تعطيني donc x facteur de x moins 3 factorisé de x est égal à 0. C'est-à-dire, ou bien x est égal à 0, ou x moins 3 est égal à 0. Donc, à l'équation, il y a deux solutions. Il y a imma غادي نخدموا بهذا، imma غنخدموا بهذا. C'est-à-dire, donc, x est égal à 0 ou x est égal à 3. دابا هادي رجعات بحال داكشي اللي كنا كنخدموا في ليكزارسيس اللي قبل، غير هنا زدنا واحد ليطاب اللي هي لا فاكتوريزاسيون قبل ما ندير هذاكشي اللي كنا كنديرو. دونك فينالمون 0 et 3 sont les solutions de cette équation. Sont les solutions de cette équation. Donc regardez, c'est la première équation, on passe à la deuxième équation. La deuxième équation, on a 2x cube moins 12x carré est égal à 0. Donc on a une équation qui est factorisée. Donc je vais factoriser ici par x au carré. فغادي تعطيني x au carré facteur de 2x moins 12 est égal à 0. C'est-à-dire, يا إما x au carré كتساوي 0 ou 2x moins 12 est égal à 0. C'est-à-dire, x au carré كتساوي 0 هذا كيعني أن x كيساوي 0 ou 2x est égal à 12. Alors, x est égal à 0 ou x est égal à 12 sur 2 qui est égal à 6. Alors, on a deux solutions. Donc, 0 et 6 sont les solutions de cette équation. Sont les solutions de cette équation. Allez, c'est la deuxième équation. On passe à la troisième équation. Pour la troisième équation, on a x moins 1 facteur de 6x moins 5 plus x moins 1 facteur de 3x moins 7 est égal à 0. هنا عاوتاني خاصني نفاكتوريزي. علاش ما نديفلوبيش؟ لحقاش الا ديفلوبيت اون فوا نضرب 6x فوا اكس غتعطيني 6x او كاري، وانا ما كنخدمش ليكواسيون اللي فيهم او كاري، كنخدم دي زيكواسيون دو بروميير دوغري. فهنا غادي نفاكتوريزي لو فاكتور كومان سي x moins 1. دونك غادي نقول ليه دونك x moins 1 فاكتور دو كوا. ملي خديت من هنا x moins دونك غادي تبقى 6x moins 5. ملي خديت هنايا x moins 1 غادي تبقى 3x moins 7 est égal à 0. غادي نسامبليفي قبل ما نفرقهم. دونك غادي تعطيني x moins 1 facteur de 6x plus 3x غادي تعطيك 9x moins 5 moins 7 ça va donner moins 12 est égal à 0. ايوا صافي، هذه كتساوي 0 ولا هذه كتساوي 0. donc x moins 1 est égal à 0 ou 9x moins 12 est égal à 0. C'est-à-dire, x est égal à 1 ou 9x est égal à 12. Alors, x est égal à 1 ou x est égal à 12 sur 9.
غادي نسامبليفي ب 3 غتبقى ليا 4 sur 3. Alors 1 et 4 sur 3 sont les solutions de cette équation. Sont les solutions de cette équation. Donc, et la troisième équation, on passe à la quatrième équation. Dans la quatrième équation, on a 3x moins 7 facteur de x plus 6 est égal 4x moins 1 facteur de 3x moins 7. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le côté expression, on dit expression. Il est développé x au carré. Donc, on va la factorisation. Mais قبل ما نديرها غادي ناخذ هذا الشيء كامل ونديه لوطخ كوتي. فغيولي موان. ما غاديش نقسم عليه، لا غادي ندير موان، غادي نبدل العمليه. Donc 3x moins 7 facteur de x plus 6 moins 4x moins 1 facteur de 3x moins 7 est égal à 0. مني ديتهم l'autre côté بقات 0 تما. Donc هنا غادي ندير لو فاكتور كوما هو 3x moins 7 غادي تعطيني 3x moins 7 facteur de quoi? De x plus 6 رد معايا البال دابا مزيان في هادي moins فغادي تعطيني 4x وهاد الموان غادي ترجع بلوس. عافاك ما تغلطش في هادي، عقل عليها مزيان. هاد البلوس هادي هي فاش كيغلطوا الدراري، ما تغلطش فيها نتايا. صافي غادي نسامبليفي. دونك 3x moins 7 facteur de x moins 4x ça va donner moins 3x 6 plus 1 ça va donner 7 est égal à 0. On commence l'équation d'y donc tout simplement 3x moins 7 donc elle est égal à 0 ou moins 3x plus 7 est égal à 0. C'est-à-dire 3x est égal à 7 ou moins 3x est égal à moins 7. Alors, x est égal à 7 sur 3 ou x est égal à moins 7 sur moins 3 اللي هي 7 sur 3. لاحظوا هنايا في هذه الحالة النادرة اللي ما كطراش بزاف خرج ليا نفس لا سوليوشن. فاشنو غادي نكتب ليه هنايا؟ نكتب ليه 7 sur 3 est la solution de cette équation. هما جوج ولكن دوبل يعني بحال بحال. Donc 7 sur 3 est la solution de cette équation. Et la solution de cette équation. صافي. Quand on connaît l'équation 4, on passe à l'équation 5. Cinquième équation, on a 2x plus 3 au carré est égal à 36. C'est-à-dire اش غادي ندير دابا؟ هاد 36 غادي نديها للطرف الاخر ياك وغادي نردها 6 او كاري. وغادي نقول لك علاش رديتها 6 او كاري. رد معايا البال مزيان. دونك 2x بلس 3 او كاري فاش غتجي عندها 36 غادي نردها 6 او كاري ياك اي تيغالا 0. اش ولا عندي دابا؟ ولات عندي a au carré moins b au carré. C'est une identité remarquable. هي متطابقه هامه. لا troisième identité remarquable. اش كتقول لي هاد ليدونتيتي remarquable؟ كتقول لي الا عندك a au carré moins b au carré وبغيتي تفاكتوريزيها فراك كدير a plus b facteur de a moins b. هذه هي لا فاكتوريزاسيون ديالها. C'est-à-dire 2x 3 plus 6 ça va donner 9 facteur 2x 3 moins 6, ça va donner moins 3 est égal à 0. Alors, 2x plus 9 est égal à 0 ou 2x moins 3 est égal à 0. Alors, 2x est égal à moins 9 ou 2x est égal à 3. C'est-à-dire, x est égal à moins 9 sur 2 ou x est égal à 3 sur 2. Et finalement, alors, la conclusion, alors,
moins 9 sur 2 et 3 sur 2 sont les solutions de cette équation. Sont les solutions de cette équation. Et هكا نكونوا سالينا هذا ليكزارسيس ونتلاقاو في ليكزارسيس الجاي ان شاء الله. الفيديو ديالنا سالا ولكن حنا ديما معكم باش نجاوبكم على الاسئله ديالكم ونعاونكم باش تحققوا الاحلام ديالكم. وما تنساوش تدعموا القناه ديالكم بواحد الاشتراك زوين وتفعلوا الجرس، ديروا جيم، واللي عنده شي سؤال يخليه في الكومونتير. وايضا ما تنساوش تبارطاجيو بالجهد في كاع لي جروب باش هذا الخير هذا يستمر وكل شيء يستافد. تبقاو على خير.